večeras i sutra da će biti nekog snega. Se više gdje su trake na autoputu. Aha, hoće ovdje da prokliza kad se doda gas. Hoće, boga. Evo ljudi, krenuli su polako iz Ljubovije. Idemo za Hrvatsku da preuzmemo kamion. Kamion će biti negdje u Čakovcu. Ja ću uzeti samo firminu auto u Slatini, prebaciti stvari, torbe i ostalo i onda krećemo za Čakovec, preuzimamo kamion i peglamo za Švedsku. Stigo je kamion, mada poprilično kasno, 9:30 uveče, odmah na brzinu da obiđem oko kamiona, oko prikolice, da provjerim još jedno jel sve sijalice rade, jel sve na svom mjestu i onda možemo da idemo dalje. Trebali bi da pređemo od ujutru nekih 600 i nešto kilometara. Biće jako naporno jer jutro sam rano ustao, a sve da radimo, moramo. Obično smo sve je u najboljem redu. Sad možemo da peglamo dalje. Znači ljudi, pada neka kiša. Satra, Bože sačuva. A i ova Mađari, ja sad moram da upalim kameru, ali napraviše gužvu za sekundu. Parkirali su nekog Moldavca, da ne može da se prođe, i onda čeka smo tu 1, 3, 4 minuta, gdje izađeše napolje, uzeše pasoš, uzeše mi podatke, vraću i kao slobodan si. Ne znam da li ostalo iza mene, bilo još 5-6 kamiona, da li njih kontrolišu. Uglavnom, samo uzeše podatke, vidim, kod ovog Moldavca ušli su u kabinu. I vidim da onaj carinik nešto čačka oko tahografa. Verovatno je neka kontrola. A kakva druže kontrola sad, da li ste normalni, pa 10:30. Pustite ljude da spavaju, da radi. Evo nas ljudi u Švedskoj. Jutro sam sišao sa broda, idemo prema Stokholmu. Gore nam je istovar sutra u 8 sati. Posle toga idemo u Kristinehamn da otvorimo papir za Zagreb. Nadamo se da će biti lagana priča. Uglavnom javljaju večeras i sutra da će biti nekog snega, nekih padavina ovamo kod Jonkopinga i gore malo iznad prema Stokholmu. Javlja će biti ovaj deo dole prema jugu, da će tu biti padavina. Uglavnom kažu da neće biti oko samog Stokholma gore. Ja idem malo iznad. Platio sam parking, idem sad u kamion, nešto na večera i spavanje, moramo krenuti malo ranije da bi stigli na vrijeme, da bi stigli na termin za utovar. Ovo bijelo govno pada, ne daj Bože nikome. Doduše nije padalo cijel put, nego možda zadnjih 140 km. Sad problem je zadnjih 5 km ovdje, znači ne vidi se više gdje su trake na autoputu.
jedna grtavca, dve sam video, posipaju sojte dole kod Jonkopinga gore. Nema ništa. Tako da odak sad da spavam i da molim Boga da sve ujutru bude kako treba. A sad pada poprilično dobro. Gledao sam prognozu, ne bi trebalo da pada cijelu noć. Trebalo bi još malo da stane. Ali vidjet ćemo. O tom potom kako bude. Evo da krenemo polako, da vidimo kako je stanje na cesti. Ovo su se malo zajebali. To je problem. Sinoć je bilo gadno zadnjih 5 km. Jer je baš mnogo padalo. I više se ne vidi ni put, ništa. Potpuno se izgubile trake u snegu. Sad ćemo da vidimo kako je. Nadamo se da će biti dobar dan. Evo nas blizu Stokholma. Ovdje je stanje ekstra. -1 je, nema snijega. Smo malo je, vjerovatno sinoć padalo ili tako nešto, ali ništa strašno. Usput je bilo na jedno dva mjesta je bilo poprilično zajebano, klizavo. Vidim, bilo je par izletanja kamiona sa puta. Šta ću, vozio sam negdje od 50 do 70, zavisi kako mi dozvoli situacija. Sad ovdje pred Stokholmom poprilična gužva. Ali dobro, generalno jeste 6:30 ujutro. Zato sam i požurio da imam vremena da ne zakasnim na termin. Termin je u 9. Imam još nekih 50 km do Istovara. To je malo gore iznad Stokholma. Tako da imam poprilično vremena. Evo nas ljudi, prošli smo Vasteras, idemo prema Utovaru, Kristinehamn. Kao što znate, jutros je bilo na pojedinim mjestima jako klizavo, jako nezgodno. Mislim, nema snega na putu, nije bilo snega na putu, ali jednostavno led je ispod i ti ne vidiš da je led, uopšte ne kontaš da je led, samo naletiš. Bilo je i sinoć i jutros par izletanja s puta, ali eto, nekako smo dočerali. Kad sam gore se približio Stokholmu, sve je bilo lepo, čisto, bačena je sol. Istovario sam, malo sam čekao na Istovar, bilo je nekog problema oko papira od robe, pa smo to morali da rešavamo, ali to se, hvala Bogu, dobro završilo. Idem sad, kao što rekao, na Utovar. Ovdje, kao što vidite na snimku, sve je čisto, sve kako treba. Ovdje nije palo toliko snega, mada ovamo pre Vasterasa, znači odavde nekih 15 km kontra traku su očistili, a u traku mi idemo ništa, katastrofa. Kako lepo vreme u Švedskoj, sunce sija, -3, okolo sneg, milina jedna. Baš je lepo. Ali tamo su neki oblaci napred, mislim da tamo pada kiša, sneg i grad, sve zajedno.
Ovdje sad nešto i razmišljam. Čovječe, 12 sati, ali u meni je neki osjećaj kao da će pasti mrak za bukvalno 2 minuta. Ali da ovo vreme nekako depresivno utiče na sve nas. Bukvalno mi osjećaj, treba da idem na utovar, ali mi osjećaj, ma druže, ne rade oni. Kasno jako, 8 sati je već. Evo da obiđem ovaj kamion, što on čovjek vozi 80, ja idem 85, valjalo bi danas da stignem da utovarim, da ne bih ostajao za sutra, da bi sutra mogao stići negdje na Brod, i to otprilike negdje popodne, otprilike. I to moram opet krenuti rano ujutro, opet noć voziti, a u bistvu je voziti noć kad je snijeg, kad je zima, jer ti ne vidiš šta je naprijed, katastrofa, i stalno viče ne treba voziti noć, a stalno vozim noć, što bi se reklo, nisam baš najnormalniji lik. Evo nas u Mađarskoj, a taman sam mislio da sam pobegao od snijega iz Švedske, kad ono, gle, kako se uđe u Slovačku gore na Kutiju, počeo je da pada, Boga mi ne pada ni loše, gle, veje, izgleda da sam ja otprilike doneo ovaj snijeg, onako nenamjerno. Vidite kako je stanje na putu gore, što se tiče M1, nju su posuli solju i čiste je ovdje na mestima kao da su posipali, ali vidite ovdje se ne vidi gdje je koja traka, tako da moramo voditi računa, pošto su ovdje nema zaustavne trake, nego je odmah trava pored puta. Ja gore pobegao iz Švedske da ne vozim po snijegu i dođem ovdje. Doduše, dobra strana je što je sve ravno, pa može nekako da se vozi. A loša strana večeras je što duva mnogo jak vetar. Znači hoće da otme volan iz ruke. Evo ovaj čovjek je malo usporio, verovatno se plaši da vozi duže. Pa ćemo da ga obilazimo ovako. Jer opet kažem 24 tone su. Pa drži poprilično dobro kamion. I sad se polako vraćamo u traku, znači ništa naglo. Jer stanje ispod može se promijeniti u sekundi. Evo ga ispred nas, ja sam mislio da je grtalica iz daljine, ali to su ovi kao patrola na autoputu, radnici iz službe održavanja, verovatno. Ali pošto mi nemamo vremena njih da čekamo, prelazimo polako i bježimo dalje. Gdje god sam ja bio, čisti se uvek vozna traka, ne preticajna traka. Nepojmljivo. Evo, otprilike samo ja budala vozim ovamo gdje nije očišćeno. A majke mi nevjerovatno mi da je očišćena preticajna traka i da je posuta so po preticajnoj traci, a da ova traka nije pipnuta. Baš mi ne shvatljivo. Ja to još nigde nisam vidio. Obično i Švedska i Norveška na autoputevima ili tamo gdje su dve trake. Obično se čisti samo
vozna traka preticajna ostaje neočišćena. Ali eto da vidimo i ovdje nešto novo. Šta zna kad kočimo ne kliza kamion, nije klizavo. Malo prije sam skrenuo sa parkinga sasvim normalno, nije uopšte proklizao ništa. Da vidimo sad ili idemo na vagu ili ne idemo. Da, pa naravno da idemo na vagu. A što ne bi išlo? Aha, hoće ovdje da prokliza kad se doda gas. Hoće, boga mi. Nije da neće. E sad da vidimo šta će ove čike ovamo da kažu. Može kako je palo po vagi. Ili vazi. Ne može po vazi, vaza je za cveće. Ajmo sad polako, moramo isto 5 da vozimo. Nisam prvi koji je ovdje bio, ali nevjerovatno da još što nisu očistili. To će gledati težinu meni. Kaže vaga, u brutu sam 39 tona i 620 kg, ali nisam gledao kakav sam nosovina. Vidite, ovdje je zaledilo, ovdje je već zaledilo. Led je nezgodan ovaj vetar što duva u pičku materiju. Evo nas do 10 km pre Rediča. Ovdje je jedna strana nešto kao čišćena, druga onako. Vidjet ćemo kako će stanje biti do Varaždina, ali za sad ne obećava. Sreća je samo što sam težak i što to ide kako treba, inače Bogam bilo čupavo.